मंत्री रोहन खवटे यांनी जाहीर केले की गोवा सरकार राज्यात मजबूत एआय परिसंस्थान उभारण्यासाठी गोवा एआय मिशन राबवणार आहे। या मिशन अंतर्गत धोरणात्मक पाठबळ, कौशल्य विकास, स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन तसेच एआय उद्योगांना आकर्षित करण्यावर भर दिला जाणार आहे। पर्यटन, शेती आणि आरोग्य क्षेत्रात एआयचा वापर वाढवून गोवा राज्याला पर्यटनापलीकडे उदयोन्मुख तंत्रज्ञान हब म्हणून विकसित करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे। When we start comparing ourselves with bigger states, we have our own challenges. And ताज्या खातीर Goa is not only a tourism destination, but a very serious player in AI space is something that we have been trying to put across. Whether it's agri-tech, tourism tech, health tech, fishing, तरेच्या हातून AI already is finding space. Today we had people from Sarvam AI, Shubham, Guru and his team. We had Karthik from India AI Mission also joining us through video conferencing. And तातूंतल्यान आमकां discussions preliminary जाले where our friends from the academia, industry and a part of government corporations have done some brainstorming on the first intent. Very importantly is we need to have skills. We need to have the startups and companies being given a proper direction. We need to have the capital for the industries that want to come in. आणि ताज्या खातीर हे समज सगळ्यात पळयतले जाल्यार एक मिशन जो आमी घेतला एआय मिशन तातूंत ड्रायव्ह करतले जाल्यार पॉलिसी वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट। मागीर काउन्सिल फॉर्मेशन जाय, बाकीचे कितले ते एस्पेक्ट जाय आनी तातूंतल्यान शॉर्ट टर्म, मिड टर्म आनी लॉंग टर्म प्लॅन दवरलो जाल्यार गोवा एआय म्हणटकर गोवा वेदर इट्स डिझायन, वेदर इट्स टुरिझम, वेदर इट्स हेल्थ और वेदर इट्स एग्री, दीस शूड बी लुक्ड एट गोवा एज अ आयडियल लोकेशन फॉर एआय। R&D जावं, इनोव्हेशन जावं, सगळ्या खातीर। सो रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट आनी बाकीच्यान पळयतकर आमचो टॅलंट इतलो बरो आसा, तो गोंयचो टॅलंट गोंयांत दवरून गोंयाक ताजे बेनिफिट्स मेळचे हो प्रयत्न गोंयचो सरकाराचो आसा अंडर आवर चीफ मिनिस्टर. एट द सेम टायम दीस मिशन अलाउज अस टू मेक पॉलिसीज विच आर सिटिंग टुगेदर. गव्हर्नमेंट बसून आपूण खंयचीच पॉलिसी काडना. आमचे डिरेक्टर बाब कबीरान पॉलिसी ड्राफ्ट डॉक्युमेंट जो केला ही शेअर्ड इट विथ द इंडस्ट्री एंड द अकॅडमिया. Government, along with the industry and academia, how we have done the IT policy and the startup policy, we will sit again, get this policy in the making, and ensure that they are driving it. At the same time, जो सपोर्ट AI मिशनाच्या माध्यमांतल्यान मेळटा आणि AI मिशनान जेन्ना हांव स्वता आशिल्लो, कबीर आशिल्लो, एंटायर आमची टीम आशिल्ली, what maximum industries we can invite to the state of Goa to ensure that Goa benefits through AI is something which we have looked at.